नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पौराणिक कथावस्तु दमयंती स्वयंवर कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहु वर्ष पूर्वे भारतवर्षर निषाद राज्य रे राजुति करुथिले राजा नल। नल थिले सुदर्शन, शक्तिशाली, प्रजापालक तथा सुशासक। प्रजा माने तांकु खूब भल पाउथिले। राजा नल मध्य तांको प्रजा मानंकु पुत्रवत पालन करुथिले। से थिले जणे दक्ष तीरंदाज ओ अप्रतिद्वंदी अश्वचालक। सेई समय रे विदर्भ राज्यर राजांकर थिला जणे अति सुंदरी कन्या। तांकर नाम हेला दमयंती। विवाह वयस उपस्थित हुंते राजा जणे उपयुक्त बरपात्र संधान रे थिला बेले राजकन्या दमयंतींकर रूपगुण संपर्क रे सबु आडे चर्चा होबाकू लागि थाए। राजा नल मध्य दमयंतींक विषय रे सुनिबाकू पाइले। आउ सेई समय रे नलंकर सुख्याति मध्य दमयंतींक कानरे पड़िला। सेमानक मध्यरु केही काहारिकू देखि नथिले मध्य दुहे दुहिंक प्रति आकर्षित हेई पड़िथिले। दिने राजा नल तांको राज उद्यान रे भ्रमण करुथिला बेले दमयंतींक चिंतारे मग्न थांती। एतिकी बेले दळे सुवर्ण पक्षधारी राजहंस सेठारे अवतरण कले। नल सेमानंकू देखि खुशी हेई गोटिए हंस को धरी पकेइले। एथर हंसटी नलंक हस्तरु मुक्ति पाइबाकू चेष्टा करी विफल होबारु मनीष स्वर रे कहिला, हे राजन मते छाड़ी दियो, मु तमर बहुत उपकार करिबी। नल आश्चर्य हेई पचारिले, तमे मनीष परी कथा कहि पारुछ? तमे निश्चय सत्यवादी हेइथिबो। एबे कुह तमे मोर की उपकार करिवो? हंसटी कहिला, मते छाड़ी दियंतु, मु विदर्भ राज्य को उड़ी जाई राजजेमा दमयंती को आपणक विषय रे कहिबी, जहा फल रे कि से आपणक बिना अन्य काहारी को विवाह करने को चाहिबेनी। ए कथा सुनी राजा नल हंसटी को मुक्त करिदेले। एहा परे सेई हंसटी तार साथी मानक सहित आकाश रे उड़ी चलीगला। सेमाने जाई दमयंती उद्यान रे पहुंचिले। सेई हंसटी दमयंती निकट को जाई कहिला, हे राजजेमा मु महाराजा नलंकर प्रीति संभाषण नहीं आसीछि। आपण तो ये संसार रे नारी मानक मध्य रे हीरा सदृश। आउ आपण जदि सेई पुरुष श्रेष्ठ नलंकु विवाह करंती तेबे आपणकर जन्म सार्थक ही जीव। दुहे दुहिंकु पाई सारा जीवन अनंत सुख उपभोग करिवे। एथिरे आपणकर मतामत कोन? एबे दमयंती हंसटी को स्नेह रे आउसी देई कहिले, हे मोर प्रिय हंस तमे जाओ राजा नलंकु एई संदेश दियो जे मु चिरकाल तांकर होई रहिबी। तांको बिना मु आउ काहारिकू भी विवाह करिबिनी। ए कथा सुनी हंसटी आनंद मनरे उड़ी जाई राजा नलंकु सबु कथा कहिला। एने विदर्भर राजा दमयंतींक विवाह निमंते एक स्वयंवर सभार आयोजन कले। जेउठी दमयंती आमंत्रित राजन्य वर्गंक मध्यरु तार मनपसंदर स्वामी निर्वाचन करी वर्णमाला दब। एणु राजा चतुर्दिग को निमंत्रण पठेइले। एई संवाद केवल पृथ्वी नुह स्वर्ग राज्य रे मध्य पहुंचिला। स्वर्ग रे देवता माने मध्य दमयंती को पाइबा पई आशाई थिले। सेमाने मध्य स्वयंवर रे जोग देबाकू प्रस्तुत हेले। निर्धारित दिन विभिन्न देशर राजा माने अलंकार विभूषित हेई महाआडंबर सह विदर्भ रे पहुंचिले। स्वर्गर देवता मानक मध्यरु देवराज इंद्र, अग्नि, वरुण ओ जमराज मध्य सुंदर रूप परिपाटी नहीं स्वयंवर को आसुथांती। सेमाने बाटरे देखिले जे राजा नल मध्य स्वयंवर को जाउचंती। नलंकर सुंदर रूप, पराक्रम ओ मनोलोभा चाहाणी देखि देवता माने मध्य निजको न्यून मने कले। तेणु सेमाने एक योजना प्रस्तुत करी नलंकु कहिले, तमे निश्चय राजा नल, आमे तमर मोहनीयता और पराक्रम विषय रे सुनिचु, तेबे तमे आमको टिके सहाय्य करिवो कि? नल कहिले, हाँ मु आपण मानंकु यथासाध्य सहाय्य करिबाकू प्रस्तुत। तेबे आपण माने निजर परिचय दियंतु। एथर चारि देवता कहिले, आमे हेलु इंद्र, वरुण, अग्नि आउ जम। तेणु तमे आमर गोटिए संदेश नहीं दमयंती को दियो जे से जेमिति हेले आम चारि जनक मध्यरु जनकू पसंद करंतु आउ विवाह करंतु। ए कथा सुनी नल खूब मर्माहत हेले। तेबे से कथा देई सारिछंती जेते बेले रक्षा तो करिबाकू पड़िबो। एणु से कहिले, हाँ मु आपण मानकर एई संदेश नहीं जीवी, हेले दमयंती कक्ष को जीवा पई
ମୋତେ କିଏ ଅନୁମତି ଦେବ? ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ତମକୁ ଏଇ ବର ଦଉଛୁ ଯେ ତମେ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା କରିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଏଣୁ ତମକୁ ଆଉ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। ଏଥର ଦୁଃଖ ମନରେ ନଳ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯାଇ ବିଦର୍ଭ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ସିଙ୍ଗାରରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନଳ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ମନରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆଖି ବୁଜି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ହଠାତ୍ ନଳଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ନଳଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଓ ଭଦ୍ରଚିତ କମନୀୟତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ତାଙ୍କର ବୀଣାଝିଣା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତମେ? ଏତେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରି ଏଠାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ? ନଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ରାଜା ନଳ। ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦୂତ ରୂପେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି ଆଉ ଯମ ଏ ଚାରି ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଜଣକୁ ବାଛିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏଇ ଖବର ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଠାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲି ଏ ଖବର ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ, ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ଏଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରିବ ତାହା ହିଁ କରଣୀୟ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ହୃଦୟ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ନଳଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ନଳ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋର ହୃଦୟ ଦେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁନା। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ମୋ ହାତରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି। ଏହା ଶୁଣି ନଳଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଣୁ ଏଇ ଚାରି ଦେବତା ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ନଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ନଳଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବସି ରହିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ହାତରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଧରି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ରୂପରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ସେହି ରାଜାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଦମୟନ୍ତୀ ନଳଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲେ ଦମୟନ୍ତୀ। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ? ପାଖାପାଖି ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ନଳ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ସେଇ ଚାରି ଦେବତାଙ୍କ ମାୟା। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତ ନଳ କିଏ? ଏବେ ଦମୟନ୍ତୀ ମନେ ମନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ନଳଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଦୟା କର। ଯଦି ମୋର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ନଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନଳଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ସେହି ନଳ ରୂପରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୈବୀ ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଦେଖିଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। 4 ଜଣ ନଳଙ୍କ କପାଳରେ ଝାଳ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରାୟ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ସେଇ 4 ଜଣ ନଳ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲହାର ଟିକିଏ ବି ମଉଳିବା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଛାଇ ତଳେ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଛାଇ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳ କଣ୍ଟେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲହାର ମଉଳିବା ପ୍ରାୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ପଲକ ପତନ ହେଉଛି। ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନଳଙ୍କ ଗଳାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ସାରା ସଭାସ୍ଥଳୀ ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଏଥର 4 ଦେବତା ନିଜ ନିଜର ରୂପ ଧାରଣ କରି ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନଳଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବାନାଂ ପ୍ରିୟ ନଳ, ମୋତେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଏହାଛଡ଼ା ତମେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ। ଅଗ୍ନି ଆଉ ବରୁଣ ଦେବତା ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଆମେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତମେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଥରେ ସ୍ମରଣ କରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଆମେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ତମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେବୁ। ଶେଷରେ ଯମ ବରଦାନ କଲେ, ତମର ହାତରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁସ୍ୱାଦୁଯୁକ୍ତ ହେବ
ଆଉ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫୁଲହାର ଆଉ ତମେ ଛୁଇଁଥିବା ଫୁଲ କେବେ ବି ମଉଳିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ପରେ ରାଜା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକକଥା, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଘରଣୀ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିପରାଣୀ। ଗେଲ କରିବାକୁ କୋଳକୁ ପୁଅଟିଏ ଥାଏ। କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଦିଟା ଗାଈ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷବାସ କରି ଚଳିବାକୁ ଯାହା କିଛି ଜମିଜୁମା ଅଛି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗହଳ ନଥାଏ କି ମହାଜନୀର ଚହଳ ବି ନଥାଏ। ପର ସୁଖ ଦେଖି ସେମାନେ ରବେଇ ଖବେଇ ହୁଅନ୍ତିନି କି ପର ଧନ ଉପରେ କେବେ ଆଖି ପକାନ୍ତିନି। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଭାରି ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦମଣି ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦରାକୁ କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଆମର ଦୁଇଟା ଗାଈରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ବିକିଦେଲେ ଚଳନ୍ତାନି? ମତେ ଏବେ ପିଲା ଜଞ୍ଜାଳ ବଳେଇଲାଣି। ତମକୁ ବି ଟିକେ ଫୁରୁସତ ନାହିଁ ନା, କ'ଣ କହୁଛ? ଘରଣୀର କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦରା କହିଲା, ହଉ ହେଲା, ବିକିଦବା ତ ବିକିଦବା। ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୋର ଆଉ ଆପତ୍ତି କ'ଣ ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ହାଟକୁ ନେଇ ବିକିଦେଇ ଆସିବି। ହେଇଟି ଶୁଣ, ଆମ ଗାଈକୁ ପୁରା 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ। ତା ପରଦିନ ଚନ୍ଦରା ଗାଈକି ନେଇ ହାଟକୁ ଗଲା। ହାଟ ସେଦିନ ଭାରି ମାନ୍ଦା ଥିଲା। ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେଇ ଅନେଇ ଗାଈକୁ କେହି କିଣିଲେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଗାଈଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ସବାର ସହିତ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ସେ ଚନ୍ଦରାକୁ କହିଲା, ମୋର ଆଜି ଏ ଘୋଡ଼ାଟା ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଘୋଡ଼ାଟା ଯଦି ମୋର ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦରା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏତେ ଯଦି ଗାଈ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତମ ଘୋଡ଼ାଟା ମୋତେ ଦେଇ ମୋ ଗାଈଟିକି ତମେ ନେଇଯାଉନା, କିଏ ମନା କରୁଛି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗାଈ ବଦଳ କୁଦଳ ହେଇଗଲା। ଚନ୍ଦରା ଘୋଡ଼ାଟିକି ଧରି ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି ତ ଗୋଟେ ଛେଳିବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଚନ୍ଦରା ଭାବିଲା, ଗାଈଠାରୁ ଘୋଡ଼ାର ନେଟମା ବେଶୀ। ୟାକୁ ନେଇ ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ। ଏଣୁ ସେ ଛେଳିବାଲାକୁ ଘୋଡ଼ାଟିକି ଦେଇ ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଆଣିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାବାଲା ଆସୁଥିଲା। ଚନ୍ଦରାର ଏ ବଦଳା ବଦଳି ଧନ୍ଦା ସେ ଦେଖି ଦେଖିକା ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ କୁକୁଡ଼ାବାଲା କହିଲା, ଭାଇ, ମୋର ଏ କୁକୁଡ଼ାଟିକି ନେଇ ତମ ଛେଳିଟିକି ମୋତେ ଦେଇଦେଉନ। ଏବେ ଚନ୍ଦରା କହିଲା, ଆରେ ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଛେଳିଟି ଅପେକ୍ଷା କୁକୁଡ଼ା ଟିକିଏ ହାଲୁକା, ଆଉ ନେବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା। ଏଣୁ ଚନ୍ଦରା ଏ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ଛେଳିଟିକି ଦେଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭୋକରେ ତାର କରଡ଼ି ଜଳୁଥାଏ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଲା ହୋଟେଲଟିଏ ଅଛି। ପାଖରେ ବି ତାର ଜମା ପଇସା ନଥିଲା। ସେ ହୋଟେଲବାଲାକୁ କୁକୁଡ଼ାଟିକି ଦେଇ ମାଛ ଭାତ ପେଟେ ଠୁଙ୍କିଲା। ୟାପରେ ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସୁରୁଜା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ସୁରୁଜା ପଚାରିଲା, କି ରେ ଚନ୍ଦରା, ଆଜି ତ ଗାଈ ବୋଧେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା? ନିହାତି 300 ଟଙ୍କାରୁ ତ ତୁ କମ୍ ପାଇନଥିବୁ। ଚନ୍ଦରା ହସି ହସିକି ଘୋଡ଼ା ବଦଳ ପାଖରୁ କୁକୁଡ଼ା ବଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ଗପିଦେଲା। ଶେଷକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ସୁରୁଜା, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେଥିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଖୁସି ହେବନି? ସୁରୁଜା ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଖୁସି ବୋଲିକି ଖୁସି? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ହବ ଯେ ତୋ ପିଠିରେ ଖାଲି ଛାଞ୍ଚୁଣି ପହଁରା ଉଡ଼େଇବ। ସେତେବେଳେ ତୁ ଖାଲି ହାଉଳି ନ ଖାଇଲେ ହେଲା। ସୁରୁଜା କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦରା କହିଲା, ଆରେ ଯା ଯା, ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆଉ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କଳିକାଣ୍ଡଇ ନୁହଁ ମ। ଚନ୍ଦରାର ଏ କଥା ଶୁଣି ସୁରୁଜା ଘଡ଼ିଏ କାଳ ହସିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇ ପୁଣି କଳିକାଣ୍ଡଇ ନୁହଁ କିଏ ମ? ଆରେ ଭାଇ, ଏମିତି କଥାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ ହେଇଥିଲେ ବି ରାଗିକି କୋପାନଳ ହେଇଯିବ। ପଦକ ଜାଗାରେ 2 ପଦ କହିବ। ଆରେ ତୁ ଯା, ଆଗ ଘରକୁ ଯା, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ି ଯଦି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ନ ଯାଇଛି, ତୁ ମତେ କହିବୁ। ସୁରୁଜା କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦରା ହସି ହସିକି କହିଲା, ହଉ ହେଲା,
आम भितर आज गोटा बाजी रहू। सुरुजा कहिला अरे तू की प्रकार बाजी खोजुचु? चंदरा कहिला ये सबु घटना शुणी सारी मो स्त्री जदि आज मते गाली दिए मु तते 500 टंका देबी, आउ जदि मते गाली न दिए तू मते 500 टंका दबु, हैला तो? सुरुजा बे हसी हसी कहिला तोर ये शर्त रे मु पूरा आनंद रे राजी। चंदरा कहिला ताहले बे चाल मो संगर सीधा आम घर को, आम झरका पाखरे ठिया हेई तू आमर सबु कथा शुणिबू। बाजी मरामरी हेई 2 जण जाक जाई चंदरा घरे पहुँचिले। सुरुजा मने मने भारी खुशी होताए। चंदरा जो खुशी रे घर भीतर को पशुची आउ टिकिए समय पर से खुशी सब पानी फाटी जीव। खड़ू भूसा नहेले छांचुणी आजी चंदरा पाई थुआ। एमिति भाबी कांथ सहित जोड़ी हेई से झरका बाटे चाही थाए। चंदरा पहुँचीबा खेणी ता स्त्री चांदमणि पचारिला गाई को केते टंका रे बिकिला? चंदरा कहिला आ नाई म गाई को हमर केही किणिलेनी, सुनुटा को ताकू घर को कहीं फेरई आनी थांती, ता बदल रे गोटे घोड़ा आनिली। चंदरा पाटिरु कथा छड़ेई नहीं चांदमणि कहिला आ घोड़ा तमे प्रकृत रे बुद्धिमान काम करिच। एबे जुआड़े जीव से घोड़ा रे बसी जीव जे पाद को कष्ट हबनी। चंदरा कहिला दूर घोड़ा कौन मु आनीची, बाटरे ताकू बदलई देई गोटे छेली आनीथिली परा। चांदमणि कहिला ये तो आउरी भर कथा, घोड़ा 6 टंका को दाना 9 टंका, ता तुलना रे छेली पोषिबारे खर्च कम लाभ बेसी। चंदरा व्यस्त होई पड़ी कहिला आ रहम छेली पोषिले भल, तमे तो किछि न बुझिकी खाली आगतुरा कहि पकौछ। आग कथाटा संपूर्ण शुण बुझिल। मु कौन से छेली की आनिली, ताकू बदलई की ता बदल रे मु गोटे कुकुड़ा आनिली। बाबा भल करछ, एई कथाटा हम मन को पाइला। गाईटा पछरे मु गोड़े गोड़े पारली ना बोली ताकू बिकी देली। छेलीटा को सहज जंतुटा की ता पछरे मोर किए गोड़ांता, ता अपेक्षा कुकुड़ाटी बरं ढेर भल। छाए चरे बुली खाइब, अंडा दब, राति पाइले खाऊ ता आमलेट। चंदरा कहिला धेत तेरिकी तमे किछि बुझुना, मोर कौन एजाए कथा सरिलानी। से जो कुकुड़ा कथा मु कहूची ताकू कौन मु आउ घर को आनीची। बाटरे आसुथिली भारी भोक होला, आउ भोक संभाली पारलेनी, सेईटाकू गोटे होटेल रे देई देई माछ भातरू पेटे खाईदेली। एथर चांदमणि कहिला ये तो आहुरी उत्तम कथा, लोके दिन राति दौड़ुचंती काहेकी? सेई पेट पाई तो पेट को खाई तमे भल करिच। जीवन बड़ ना से कुकुड़ाटा बड़बा। हौ छाड़ से कथा, एते बाटरू आसिलणी, चल कंदीटा खाईदब। शेष पर्यंत अपेक्षा करी करी सुरुजा देखिला घड़घड़ी नहीं कि मेघ नहीं। से निजर कान को भी विश्वास करि पारलानी। एतिके बेले चंदरा ताकू पछरू हलेई देई कहिला कौन भाई सबु कथा सुनिल ना? ना आउ किछि सुनिबाकू तमर बाकी रहिला? बुझिल धनमणि, आमे कौन एड़े मूर्ख हेइचु? हातरू खाई मागणारे पुणी झगड़ा झाटी करिवु? सेइथिपाई आम घरे सबु दिने शांति। चंदरा कथा सुनी सुरुजा कहिला हौ भगवान करंतु तमे एमिति सबुदिन सुख शांति रे रही थाओ। एबे चाले मो संगरे, तो शर्त अनुसार तू बाजी रे जीति जाइछु, मोठू 500 टंका नहीं आसीबु चाल। चंदरा खुशी हेई सुरुजा संगरे जाई बाजी जीति थिबा बाबद को 500 टंका नहीं घर को फेरिला। खास ता स्त्री रो एई भलो स्वभाव जोगु चंदरा से दिन गाई बिकी 300 टंका पाइबा बदल रे बाजी जीति 500 टंका पाइला। सेइथिपाई परा कथारे कहंती घर को सुंदर घरणी। हेले घरणी थिले कौन हबो? चांदमणि परी घरणी जा घरे थिबो ता घर सरगठु भी सुंदर। आउ सेई घरे सबु दिन सुख शांति विराजुथिबो। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागु थाए, आपणक मन को छू थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपणक पाखरे आगो को आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिबा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।